Nagchat ko sa akong amigo nga perting panaway nako sa akong amo nga labihan ka strikto. Apan pagtan-aw nako sa send to, Ginoo ko, ngadto man hinuon ako na send sa GC diin membro ang akong mismong amo. Maayong gabi sa tanan. Lami ba yung pahuway diha, mga suki ti paminaw? Kagahapon sa Father's Day special, gipahilak-hilak na ta ni Kevin. Mao nga karon, pagkatao ko na sa ta sa atong sender nga si Dodong, 22 anyos, taga Cagayan de Oro. Kani iyang sulat nga puwerteng makaluluoy pero makalingaw. Maayong gabi Kuya Mark, tago-alam ko sa pangalang Dodong. Kani akong sulat kay nahitabo ni sa miaging buwan lang gyud. Ug hangtod karon inig mahinumduman nako, magpait-pait gihapon akong lawong sa kaulaw. Bagko pa lang ko nga nadawat isip encoder sa usa ka kumpanya. Kini akong supervisor o amo, taguan nato sa pangalang Sir Robert. Kani si Sir Robert Kuya Mark, nailhan gid ni nga terror sa opisina. Mura giding nairegla kada adlaw kay seryoso kaayo ang lawong. Dili papahiyomon ug baski gamay nga sipyat, puwerteng dakuha sa iyang tingog, mga saba. Usa ka hapon Kuya Mark, puwerteng dakuha sa akong backlog kay naguba ang system. Gikasabaan ko ni Sir Robert sa tunga sa opisina. Giingnan ko niya, "Tudong, pagdali diha, hinay pa man ka sa bao." Puwerteng ulawan ako Kuya Mark. Ang akong dunggan nanginit yun sa kalagot. Pagbalik nako sa lamisa, giablihan nako akong messenger sa computer. Gusto nako i-chat akong suod nga amigo sa opisina nga si Kiko para magpagawas sa akong kalagot. Ni-type gid ko Kuya Mark sa tibok na kong kasing-kasing. Atay maning supervisor nato ay, mura man og kinsa nga hawod. Puwerteng nakuha ba sa agtang mura naglandingan sa eroplano? Sige nagpangasaba, kuwang goronis kako sa iyang asawa. Sabi kayo durnuhan ang agtang sa amaw. Human ako og type Kuya Mark. Gipislit nako ang enter uban ang kadasig ug garbo kay na-release na akong kalagot. Apan human sa duha ka segundo Kuya Mark, natingala ko nga duman ang hilom kaayo ang tibuok opisina. Unya nakadungog ko nga ang akong mga kauban sa trabaho nagsugod og panago sa ilang mga lawong ilalom sa lamisa. Samtang nagpugog og katawa. Didto nako na matikdan Kuya Mark na ang akong ginaklikan nga chatbox dili di ay ang inbox ni Kiko, kundi ang official group chat